السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ شو کا آغاز کر رہے ہیں یور میجسٹی کوئین الزبتھ اور تخت نشینی کا اعلان ہونے کے بعد پہلی بار ہمارے شو میں تشریف لانے والے محترم جناب پرنس چارلز۔ تھینک یو میڈم۔ جیوندا رو کاکا، میں تے پت صرف افواہاں دا دم کٹن واسطے نا، میں کیا یہ ہر دوجے دن کوئی نہ کوئی نویں افواہ پھیل جاندی ہے تے اعلان کاری چھڈاں اگلے بادشاہ دا۔ کدی کوئی کہندا ہے نے مائی نے اپنی عمر چ نہیں یہ کام کرنا، کدی کوئی آندا ہے کہ انہیں ویکھنا جان نہیں چھڈنی تخت دی، انہیں میڈم ٹسو تو اپنی ممی چوکے تے اتھے رکھ دینی، کدی کو آندا ہے دی جادوگراں نال گل ہو گئی ہے دی روح بھی ایتھے ہی رہنی تے پت مینوں کادی لالچ ہے۔ 7 دہائیاں میں بادشاہت کیتی، پہلے لیاؤ تے صحیح اینی لمبی بادشاہت کرن والا بندہ، اے ریکارڈ نہ پہلے کسے کو لے تے نہ اگوں کسے کول بننے۔ 7 دہائیاں تھوڑیاں نہیں ہوندیاں۔ میں تے بیٹھیاں لوکاں دی محبت وچ، ساری دنیا نے میرے نال جس طرح پیار کیتا ہے، سارے آندے نے کہ اسی انگلینڈ دے تخت تے ملکہ جی توانوں ہی ویکھنا چاہنے۔ کیوں نہیں؟ تے میں آنی چلو لوکاں دا بھی دل رکھیے، میرے کو تو ہون آپ نہیں بیٹھا جاندہ تخت تے، ہون تے دل کرتا ہے کہ کنوں دی بالٹی چکاں تے چپے بواں۔ ماما آپ کے لیے کھینو منگواؤں؟ منگوا لیا پوت۔ باہر سے درجن کھینو لے ہو اور کالے نمک کی پوڑی میرے پاس ہے۔ سر جی کنوں بھی ہے، انٹرویو تو موک لیندے ہو، دے دیاں گے۔ آج ایرا گال کر لئیے پتر بات چو کھانیاں گلاں کر دیا نہیں کنوں کھائی دا کنوں دا بیش حالی نالی چواری احتیاطاں کی تیاں نے تے پتر ہی نیندر کڈی تے ہون میں لان کر چھڑی آئے اینو میں ہون اگلا بادشاہ منڈے نو ہونج بھی میں آندی چھا بڑا چنگا ہے، ساری زندگی میرے کول رہا ہے تے بچارہ میرے ہندیاں ہی کو کام تے پہ جاوے، نالے ہولی ہولی میرے کو سکھن بھی لگ پوے گا نا بادشاہت۔ میرے ایک کجن نے اپنے منڈے نو ہٹی تے بایا تے انہیں ساری ہٹی اجاڑ چھڑی، اس واسطے میں آنی ہوں میں تخت تے باواں تے کو تھوڑا بہتا سکھ بھی لوے، اے نانا ہوئے سارا تخت ہی اجاڑ چھڑے۔ اس گلوں پھر میں کیا اپنے جوندے جیے نو تخت دا ناؤنس کر دیا تاکہ تھوڑا بہتا بادشاہت دا کام سیکھ لوے۔ بادشاہت دا کام؟ یہ ملکہ ایسے کہہ رہی ہے جیسے طبیب کا کام ہوتا ہے یا کھراتا دا کام سیکھنا ہوئے۔ کاکا یہ بھی بڑا اہم کام ہوتا ہے تے یہ بھی سیکھنا پائندہ۔ ایویں نیریاں گلاں نہیں تو آڈی انگر بے کے کار چھاڑ دی میں، اتھے ساری دنیا دے واسطے گل کرنی ہوندی ہے تے سارے آن دی نظر ہوندی ہے کہ ملکہ دے منہ کی نکلن لگا ہے۔ اے جگتاں تھوڑی چلے جڑیاں آپ ہی کری جان دی ہوتے کی لگ دے نہیں کوئی چھنڈے ہے، لگ دے بطخ ڈوبن دئی کہ پوت گال لے وے کہ ہون میں داچ دیا ہے بادشاہ، اس واسطے ہون ساریان چاہیے دی عزت کرنی، تخت جو دو بے جاوے تے دی بڑی عزت کرنی جے، وہ جین جو جگت ہے تے وہ نہیں کر لو تو دو بادشاہ بن گیا تے وہ دو نہ جگتاں کرنا۔ اچھا یہ میجسٹی آپ نے پرنس چارلز کو تو اگلا بادشاہ اناؤنس کر دیا ہے، ساتھ آپ نے کمیلا پارکر کو بھی ملکہ کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ ہاں وہ تو آپ کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ نہیں پتر باش پہلے تے اس گلوں میں نہیں چھانا چنگا سمجھ دی، اور ایک تو چوک لیا ایسی گریبان دی کڑی کون تے شادی تھی یہ بچاری کہنا نہیں چاہیے دا انہیں بڑا ہوتا ریلوے دے گارڈر کا منہ تے ہون پتر سال 1.5 سال تو انہیں میری بڑی خدمت کی تھی۔ اچھا ہم خود حیران تھے کہ کمیلا پارکر نے آپ کا دل کیسے جیت لیا؟ نہیں جی سنڈے دے سنڈے میری بے کے تپے جوہاں کھاٹ دیئے، سر چے تیل پان دیئے، چاش دیئے، پھر میریاں پونیاں بنان دیئے، بڑی چنگی کڑی ہے۔
ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਰੂਹ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਵਾਂ ਕਮੀਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਸੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਪਸੀਜ ਗਿਆ। मैं क्या एडी चंगी कुड़ी है। मामा मैंने भी उसको ट्रेन किया है। जब मैं 2 जलेबियां लेके आता हूँ मैं उसको बोलता हूँ पहले मामा को दो फिर खुद खाना। खलो जावे इड्डा तो सियाना सुहा तेरी गल मानदी ओ बिस्ती कर दी ओए दी। एक बारी मेरे सामने उन्होंने कहता है कमीला डार्लिंग मुझे वलों वाला परांठा तो बना दो। वो कहती है डार्लिंग परांठे नु दफा कर पहले तेरे वाल ना कड्डा। इज्जत होए दी इन्नी को कर दी कि जदों भी छापिंग करन जान ना वापसी ते सारे छापर ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਂਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਛਾਪਰ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਵੇਨੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਟੱਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਪੀ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਅਰਤਗੁਲ ਡਰਾਮਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਚਾਲ ਚ ਬੂਆ ਖੋਲ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਡਾਰਲਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਰਿਆ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟ ਤੇ ਬੂਆ ਖੋਲ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਗਵਾਲੇ ਨੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਧੀਆਂ ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਚਾਲ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। मामा अब मैं बादशाह अनाउंस हो गया हूँ, आप फिर मेरी पान पत उतार रहे हैं। ऐसे गलो ते मैं छुरी च क्या सी जिन्हें जुगतां करनियां ने कर लवो। अनाउंस करने में और आपकी तख्त नशीनी में जो वक्फा रखा गया है वो जुगतों के लिए रखा गया है। चलो फिर रबो आइए मैं की कर सकता हूँ। बड़ा चंगा मुंडा है बेचारा। मैं ते ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਭੁੱਲੀ ਰਹੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬਸ। ਨਾਮ ਰਾਤ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਲਪੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਫਿਰ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਿਓ। क्या मतलब? ਪੁੱਤਰ ਸਬਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਆਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਖਰਚਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾਨੀ ਆ। लेकिन वहाँ पे बकिंगम पैलेस के इर्द गिर्द जो जितने सब्जी वाले गोश्त वाले वो कहते हैं कि उधार करके जाते हैं उनसे। कौन? ये चार्ल्स जो है रोज ਮੈਂ आपने ਤੇ 100 पाउंड ਪੈਸੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਤਰਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਥੱਕੇ ਹੋ ਥੋੜੇ ਮੋਢੇ ਘੁੱਟ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਵੀ ਥੱਕ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਸ ਚ ਖੋਤਾ ਚੁੱਕਦਾ ਏ। ਓਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰੋਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵੇਖ ਲੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਤਰ ਥੱਕੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲ ਘਟਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਅਰਤਗੁਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਲਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਪੂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। बड़ी बात, बड़ी बात। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਅੰਗਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤੇ
ਧੜਾ ਧੜ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈਏ। योर मैजेस्टी आप वाकई इतनी सादा है कि हम लोगों को मुतासिर कर रही हैं आप। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਕਤ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੀ ਸਰਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਜੀ ਤਾਜੀ ਦਾੜ ਕਢਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਤਗੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਜੀ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ। योर मैजेस्टी आप अपनी बात करें ना, हमारे मिनिस्टर्स के क्यों पीछे पड़ गई? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜੁਗਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਪਏ। बल्कि आप करें ना, आपका बेटा है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਹਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਦੇ ਕੁਆੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੁੰਡੇ। मामा खादा में शहजादा रह गए। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੋਟ ਬਟੋਟ ਸ਼ਿਦਾਦਾ ਹੈ। ਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। हाँ। ਆ ਭੈਣ ਚਾਰਲਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਜਾਓ। ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਉਤਰਿਆ ਆਪ ਉਤਰਾ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਵੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਛੱਤ ਚੋਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ। आपको इधर सब्जाजार में 5 मरले का घर ले देंगे किराए पे। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਜੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਲਪੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਫਿਲਪੂ ਹੀ ਨੇ ਘਰ ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। बस करें नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो क्रिकेट है ये हमारे लिए अब सिर्फ क्रिकेट नहीं है। मैं क्रिकेट के क्रेज की बात नहीं कर रहा, ये क्रिकेट के मैदान आबाद होने से पूरी दुनिया को जो मैसेज जा रहा है वो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। तो भाईजान, गुज़िश्ता रोज बिलाखिर लाहौर के शायकीन को PSL देखने को मिला। जी जी बड़े बड़े प्लेयर, उनके हीरोज जो हैं उनको अपने दरमियान खेलते देखने का मौका मिल गया। बिल्कुल सर। अच्छा, इस बात पे ना मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि लोग जिनको क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है जी। या वो कोई बेरगबती है उनको, तो वो ये जो हमें ट्रैफिक में प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस पे वो सीख पा नज़र आते जी, हैं बिल्कुल। और फौरी तौर पे कह देते हैं कि यार ये क्या मुसीबत है यार, एक खेल के लिए पूरी कौम को मुसीबत डाल दी है। तो पहली बात तो ये है कि पूरी कौम को मुसीबत नहीं डलती। एक शहर के 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर कुछ मखसूस औकात के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं तो इससे भी कोई क़यामत नहीं आ जाती। अब सवाल है, एक बहस है कि नहीं जी ये क्यों बंद हो जाती हैं, तो ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो क्रिकेट है ये हमारे लिए अब सिर्फ क्रिकेट नहीं है। मैं क्रिकेट के क्रेज की बात नहीं कर रहा, ये क्रिकेट के मैदान आबाद होने से पूरी दुनिया को जो मैसेज जा रहा है वो बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। वो इस वक्त मैसेज देना पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है, ये मैसेज देना बहुत जरूरी है। ये आपकी ट्रेड के लिए बहुत जरूरी है, आपकी एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी मुल्की साख के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको जरा क्रिकेट से हटकर भी देख लेना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हर बात को इतना बड़ा इशू नहीं बना देना चाहिए। सर, ये पहले लोग कहते थे कि ये क्रिकेट की वजह से हमारे मुल्क में रोड के बहाल होंगी, अगर हो गई हैं तो उसी में 2-4 जी अगर ऐसे करते हैं तो फिर बुरी बात है। ये रद्द अमल देखने में आया है। कुछ लोग है ना ट्रैफिक की वजह से कह रहे थे ओ यार आधे मैच अगर कराची में हो गए तो ये भी कराची में करा देते, लाहौर में कराने की क्या जरूरत थी। ये हालांकि होना चाहिए, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूजी, सारे शहरों को हक है कि उनको क्रिकेट इंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। हाँ, अच्छा, इसका कतई तौर पे ये मतलब भी नहीं है कि इंतज़ामिया को आप इस बात का NOC दे दें कि जनाब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और हमें हर कीमत पे, ये भी PSL के खिलाड़ियों को भी और इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भी हमें बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी देनी है, तो इसका मतलब है हम जो चाहे करें। ये भी गलत है।
چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے اور اس کو بالکل فار گرانٹیڈ نہیں لے لینا چاہیے کہ جناب چونکہ ہائی الرٹ سیکورٹی ہے ہم جتنی دیر چاہیں سڑکیں بلاک رکھیں, جتنی دیر چاہیں جس طرح مرضی ہم راستے بند رکھیں. اب یہ جو متبادل روٹ دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں چھوٹی سی معمولی سی غلطی کی وجہ سے ٹریفک وہاں پہ بلاک ہے. مطلب متبادل روٹس پہ جنریٹرز جو رکھے گئے ہیں وہ متبادل روٹ کے درمیان میں رکھ دیے. اب یہ وہی جنریٹر جو ہے وہ تھوڑے سے اٹھا کے اگر سائڈ پہ رکھ دیے جائیں, لیکن اگر آپ کہیں گے تو فوری طور پہ یہ فتویٰ صادر کر دیا جائے گا کہ جناب علی یہ تو جناب کرکٹ کی رونقیں بحال کرنی ہے تو کچھ قربانی تو دینا پڑے گی. قربانی دینے کے لیے تیار ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ قربانی سے زیادہ بھی کچھ مانگیں. جنید صاحب مجھے تو ویون رچرڈ کا مزہ آ رہا ہے کہ دنیا کا اس صدی کا مایا ناز بیٹسمین جو ہوا ہے, میں سوچتا تھا کہ کبھی میں ان کو دیکھوں گا تو وہ اب پاکستان میں آ گئے ہیں اور کوٹا گلیڈیٹر کا جو کوچنگ کر رہے ہیں اس میں وہ پارٹیسپیٹ بڑا اچھا کر رہے ہیں اور بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں. ویون رچرڈ ہمیشہ سے جب وہ کھیلتے تھے نا اس وقت بھی ان کی جو شہرت تھی وہ ایک بھلے مانس آدمی کی تھی, بہت خوبصورت, وہ یعنی وکٹ کے اوپر بھی بہت ڈیسنٹلی بیہیو کرتے تھے. اور سروس ہو رہی ہے دوسرے بھی ڈیوڈ گاور صاحب جو ہیں انگلینڈ کے, وہ بھی بہت ڈیسنٹ پلیئر, انگلینڈ والے تو ادھر آتے ہی نہیں تھے. ہاں ڈیوڈ گاور بھی بہت ڈیسنٹ پلیئر تھا. جی ہاں, اور ڈینی مورسن نے وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے جی, یہ لوگ آ کے ادھر پاکستان میں وہ ٹائم دے رہے ہیں تو یہ اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے. کئی ہمارے جیسے جو شوقین لوگ ہیں ان کی خواہش تھی کہ ان کو اپنے سامنے اپنے شہروں میں اپنے ساتھ موجود دیکھیں, ان کا خواب تھا ان لوگوں کو دیکھنا. مجھے تو سب سے زیادہ جو مزہ آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے چینلز والے ہیں یا سپورٹس کے کرتا درتا ہیں جو انہوں نے جو گوریوں کو, انگریزیوں کو اور باہر کے لوگوں کو پگڑیاں پہنائی ہیں نا اور واسکٹیں اور شلواریں قمیضیں, گورے ضرور ہنس دے ہوں گے کہ کدے چوڑے شکر کرو دھوتی لاچا نہیں پہنایا ان کو. اکثر یہ لگتا ہے کہ نیزا پٹن والا بھائی یہ تیرا گھوڑا لے آ رہے ہیں. پیارے لگ رہے ہیں یار, ان کا پیارا لگ رہا ہے سارا کچھ. سلوار قمیض گورے کو بہت پیاری لگتا ہے, اور سلوار قمیض پہن کے آپ ذرا غور سے دیکھیں ایک بھی وچوں انگریز جیڑا انگریز نہیں رہندا, زیادہ تو زیادہ لگتا ہے کہ کشمیری یا لال شال ہو. بالکل ایسا ہی. میرا نام ہے خواجہ ڈیوڈ گاور. خواجہ آصف سے بڑی شکل ملنی شروع ہو گئی. خواجہ آصف صاحب جو سیالکوٹ والے ہیں وہ ڈیوڈ صاحب جو ہیں وہ واسکٹ واسکٹ پہن کے خواجہ آصف لگنا شروع ہو. وہ ڈینی موریسن کو دیکھے نا انہوں نے پگڑی شکڑی پہنا دی ہے, بیچارے کو اتنے 5 مرلے تھانی تھے انہوں چودھری بناتا. ڈیوڈ گاور صاحب اپنی پگڑی کے شملے کو یوں بار بار ہاتھ لگا کے چیک کر رہے تھے جب یہ بندہ انٹینا نہیں ٹھیک کرتا. یہ ان کو یہ ہے نا کہ اتے کو کہاں تے نہیں بہ گئے یار. یہ ڈینی مورسن ہے جو ان کا سٹائل بھی بولنگ کرنے کا عجیب سا تھا, جب بولنگ کرتے تھے تو لگتا تھا جیسے امپائر میں ٹکرا جائیں گے. اچھا بولنگ ایکشن سے یاد آیا یار, اس پی ایس ایل نے ہمیں ایک چیز سے ہم محروم ہوئے ہیں اور وہ ہے محمد حسنین. یہ محمد حسنین میں بڑا پوٹینشیل ہے, اللہ کرے وہ اس صورتحال سے باہر نکل آئے اور اس کا ایکشن جو ہے وہ جلد از جلد کلیئر ہو جائے. محمد حسنین کوئٹہ گلیڈیٹر کے فاسٹ بالر ہیں اور پاکستان کے چند بالر ہیں جو 145 کراس کرتے ہیں, 145 کلومیٹر کی رفتار کو کراس کرتے ہیں. اس بیچارے کے ایکشن کو یعنی پابندی لگ گئی, پابندی لگ گئی. اور میرا خیال ہے کہ محمد حسنین کے مسئلے پہ بھی پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ نے کوئی اپنا فعال کردار ادا نہیں کیا. جب بھی ہمارے کسی بالر پہ اعتراض ہوتا ہے, اس کے ایکشن پہ اعتراض ہوتا ہے تو کرکٹ بورڈ فوراً کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, بایو میکینک ٹیسٹ ہوگا, پھر ہم توجہ دیں گے. دیکھیں اب یہی کام جو ہے جب بورڈ کو پتا تھا, یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو محمد حسنین کے بالنگ ایکشن پہ شک پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ تو آسٹریلینز نے اعتراض کیا ہے نا بگ بیش میں جب انہوں نے اور ڈیبیو کیا تھا بگ میں, تو وہاں پہ جا کے 2-3 سال سے جب وہ لڑکا کھیل رہا ہے تو آپ کو اسی وقت دیکھنا چاہیے تھا, کیونکہ جو بالر اپنے ایکشن میں پختہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے بالنگ ایکشن میں تبدیلی مشکل ہوتی ہے, کبھی بھی نہیں ہوتی. کوچ کے بس کا یہ روگ نہیں ہے. اگر کوئی بیٹسمین ہے وہ فرنٹ فٹ کا پلیئر ہے, بیٹسمین ہے, آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار تم بیک فٹ پہ کھیلا کرو, یہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی بیک فٹ کا سٹرونگ پلیئر ہے تو اس کو آپ فرنٹ فٹ کے سٹرونگ پلیئر نہیں بنا سکتے. آپ کو اسی میں رہ کے, اپنے فریم میں رہ کے اس کی خامیاں دور کرنی ہوتی ہیں. یار ہمارا مایا ناز آف سپنر سعید اجمل
वो भी इसी तनाज़े की भीड़ चढ़ गया, या कहना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड की गफलत की भीड़ चढ़ गया। अगर हम टाइमली उस पर एक्शन लेते, स्टैंड लेते, फिर तो हम उसका कैरियर और प्रोलॉन्ग कर सकते थे। सर ये बिग बैश वाले है ही बड़े जालिम, इन्होंने ऐसे ही हमारे अपकमिंग स्टार्स के कैरियर तबाह करके। यार मेरी बात सुनो, मेरा ख्याल है कि ये वक्त अब गुजर चुका है कि हम हमेशा जो है वो दूसरों की तोपों में कीड़े निकालते रहे। देखिए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाके कई मुल्कों के प्लेयर्स के बॉलिंग एक्शन पे एतराज हुआ है, सिर्फ हमारे प्लेयर्स पर एतराज नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है कि इंजमामुल हक ने इस तरफ इशारा किया है कि ऑस्ट्रेलियन शायद ज्यादती करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस की खूबी ये है कि वो तमाम बॉलर्स के एक्शन पर मुसलसल नजर रखते हैं, रिव्यू करते रहते हैं। यार तुसी ये मुश्किल गल्लां ही करनी है ते फिर मेरे ते गोगे ली बिरयानी मंगा लो। यार चलो मैं तुम्हें आसान कर देता हूं। मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन पे इतराज ये किया गया है, देखो सीधी बाजू से बॉलिंग करते हैं ना, तो मोहम्मद हसनैन का जो एक्शन है वो एक्सपर्ट्स का या इतराज करने वालों का ये कहना है कि वो 15 डिग्री जाविये से ज्यादा उसमें खम आ जाता। जब बेंड 15 डिग्री के जाविये से ज्यादा आ जाए, अब देखो कितने आसान लफ्जों में मैं बता रहा हूँ, मजीद टेक्निकल करके बता रहा हूँ। तो जब सईद अजमल पे इतराज हुआ था तो सईद अजमल की बॉलिंग का जो बैंड था ना वो 43 डिग्री जाविये पे आता था, तो इसका 15 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है इसका मोहम्मद हसनैन का। तो मेरा ख्याल है कि भी थोड़ी चलो देर आए दुरुस्त आए, हाथ सीधा आना चाहिए, उसका जरा टेढ़ा आता बस ये। हफीज के साथ भी ऐसा हुआ था सर। अच्छा पाकिस्तान में बताओ कि कौन सा पहला प्लेयर था जिसकी बॉलिंग एक्शन पे एतराज हुआ था? पहला कौन सा प्लेयर था? 1960-61 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर रहे थे हसीब अहसन साहब, याद है? बहुत हो गए हुए हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हसीब अहसन साहब के बॉलिंग एक्शन पे 1960-61 में दौरा हिंदुस्तान के दौरान इतराज हुआ था कि वो बॉल थ्रो करते हैं। फिर अपने कप्तान बाबर आजम के बॉलिंग एक्शन पर अंडर 19 में इंडिया में खेलते हुए इतराज हुआ था बॉलिंग एक्शन पे। जुनैद साहब शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन पे इतराज हुआ था। हाँ शबीर अहमद जो खानेवाल से हैं, उनके ऊपर तो ऐसा वो लगा एलिगेशन के वो क्लियर ही नहीं हुआ। उनका तो कैरियर ही खत्म हो गया, बॉलिंग एक्शन उनका कैरियर ही ले गया। और सुनाओ जिया, आज क्या पका के आई हो? ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात है यार? जेड़ी गल ना समझ आवे हुण बंदा दूजी गल भी ना करे। तो आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट क्यों नहीं सर? यार मेरा मतलब है कि बॉलिंग एक्शन के ऊपर अगर किसी के एतराज है किसी को, तो वो दूर हो सकता है या उस पे स्टैंड लो। इट इज नॉट फेयर। बच्चे बेचारे पता नहीं कितनी कितनी मेहनत करके आते हैं आगे, और ये आराम से कह देते हैं कि भाई जी 15% से ऊपर टुर गया और थले टुर गया। मोहम्मद हफीज पर 3 बार पाबंदी लगी, लेकिन वो तीनों बार क्लियर हुआ। जिन्होंने प्रोफेसर कहते हैं। हाँ, शुएब मलिक के बॉलिंग एक्शन पे एतराज हुआ था, लेकिन बाद में वो भी क्लियर हो गया। शुएब मलिक ये सियालकोट वाला? हाँ, और कौन सा यार? ओ नहीं तो ये हमारे लड़कों के ऊपर ही इल्जाम लगाते हैं गलत गेंद कराने का। साडे मुंडे गेंद ही सुट देने को रोड़े सुट देने। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 5 साल तो भूल जाएंगे हम, इनके साथ कोई वादा खिलाफी करेंगे। गौरी साहब अगर ये हुकूमत 5 साल रही ना, तो फिर आप हुकूमत के साथ 5 साल कैसे गुजारेंगे? चलो अगला 1.5 साल अगली हुकूमत ना काट लो। नाज़रीन आज हमारी महफिल में मौजूद है एक मर्तबा फिर पाकिस्तानी सियासत का घंटा घर बनने वाली काफ लीग के सरबराह मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। क्या हाल चाल है चौधरी साहब? आजकल तो धड़ाधड़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के सारे कायद जो है वो आपका तवाफ कर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। जबरदस्त। जनाब साहब बात ये है कि सारी जिंदगी अपने सियासतदान दोस्तों को सिर्फ एक ही नसीहत की है, न जाने कब वो पलटाएं दर खुला रखना, गए हुओं के लिए दिल में कुछ जगह रखना। बात ये है कि हमारे दर सबके लिए खुले हैं, हमने कभी भी तंग दिली का तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया। इनको जब भी कोई मुसीबत पड़ती है ना, जिस मर्जी पार्टी को, वो फिर मशवरा लेने के लिए हमारे पास ही पहुंचते हैं। उनको पता है कि मुसीबत के वक्त में यही काम आने वाले लोग हैं।
बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर जुनैद साहब पहले भी कह रहा था कि और आज भी कह रहे हैं हम कि 5 साल के लिए इस पीटीआई के हुकूमत के साथ हमने वायदा किया हुआ। हाँ तो ये 5 साल तो भूल जाएं कि हम इनके साथ कोई वादा खिलाफी करेंगे। चौधरी साहब अगर ये हुकूमत 5 साल रही ना तो फिर आप हुकूमत के साथ 5 साल कैसे गुजारेंगे? चलो अगला 1.5 साल अगली हुकूमत ना काट लेंगे। जबरदस्त। देखें अल्लाह के फजल से हमारी वो पार्टी है जिसके बगैर हुकूमत बन ही नहीं सकती। अल्लाह ने रौनक लाई है, जिन्हें लोग बाहरों PSL ते आ रहे ने उन्हें ही ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ आ रहे ने। ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है और हमारी सियासी बसीरत है। बिल्कुल हम कभी भी किसी के साथ तंग दिली से नहीं मिलते। जैसे गोश्त के बगैर बिरयानी नहीं ना बन सकती, उसी तरह काफ लीग के बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा देखें फिर किसी के साथ अल्लाह के फजल से कभी बुरा बिहेव नहीं किया, कभी किसी के मुतलिक बुरा नहीं सोचा। इसलिए जब मर्जी जिसका मर्जी दिल जाता है वो मशवरा लेने के लिए हमारे घर में आ जाते हैं। आप देखें ना जरदारी साहब भी तशरीफ लाए हैं। जी जी उन्होंने कुछ मशवरे लाए ने तो कुछ देते भी ने। वाह वो जेड़े मशवरे उन्होंने देते हैं ना, जी जी मैं जरदारी साहब इन्हों दे मिट्टी पाओ ते रोटी शोटी खाओ ते अल्लाह तुहाडी खैर करे ते चलो पहुंचो घर रात होने वाली है। चौधरी साहब कौन से मशवरे दिए जरदारी साहब ने आपको? मशवरा ये देता कि इस मौसम च चाह दे नाल पकौड़े नहीं खाई दे। मैं तो जरदारी साहब ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਮੇਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੱਗ ਗਏ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਟਰਬੋ ਮੇਦਾ ਲਾਇਆ, ਟਰਬੋ ਮੇਦਾ। थैंक यू चौधरी साहब, थैंक यू। मेरा मतलब मशवरा उन्होंने क्या देना है, सियासत के हवाले से ही मशवरा देना है। जी जी और लॉन्ग मार्च में अपना साथ देने के लिए कह रहे थे। तो उनको साफ ये बताया कि भाई जितनी देर तक हमने ये कमिटमेंट की हुई है उतनी देर हम हिलने वाले नहीं है। हम अल्लाह के फजल से लालच या किसी ख्वाहिश के लिए या इक़्तिदार के लिए हम साथ नहीं देते। अब बेशक दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमने वादा कर लिया है तो बस हम मुकर नहीं सकते। क्योंकि सारी जिंदगी जुनैद साहब मुझे सिर्फ एक ही गाना पसंद आया। कौन सा चौधरी साहब? वादा करके मुकरे जेड़ा सज्जन नहीं हो वैरी है। मैं नहीं कहती मुकरन वाले है, सारी दुनिया कहती। वाह जी वाह। वाह जी वाह। जो वादा नहीं निभा सकता वो सज्जन नहीं होता। जी चौधरी साहब वादा ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਦਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी हाँ जी ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ठाक हो? जी शुक्र अल्लाह का जी। बहुत आपका शो देखते हैं तो बड़ा मजा आ रहा होता है। जी हाँ जी। मगर बच्चियां ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫੈਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਫੜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਫੜ ਲਓ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਜੀ ਦਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह चुप करके भावे इंज कर लो तो भावे उंज कर लो। वाह भाई ये सियासत जो होती है ये फड़ों का काम नहीं होता। यानी शोर नहीं पाईदा। शोर मचाने का नाम सियासत नहीं है। वाह जी। सियासत चुप करके अमल करने का नाम है। लेकिन चौधरी साहब ये तो शोर मचा रहे हैं कि 27 को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। करन दे उन्हें इस्लामाबाद अगे थोड़ी दुनिया जान रही जा के ते नियाजी अड्डे ते खलो के वेख किन्ने लोग ने इस्लामाबाद जाने। हाय हाय। जट रेलवे स्टेशन ते वेख किन्ने लोग जान रहे। एयरपोर्ट ते खलो तेरा तेन पता लगे हर बंदा इस्लामाबाद रहे ते की हो गया इन्ने लोग ज्यादा इस्लामाबाद जाने ने, ये भी टूट जाना भी चाहिए। मुझे इमरान खान साहब ने भी फोन करके पूछा है कि चौधरी साहब ये अपोजिशन वाले जो हैं ये लॉन्ग मार्च करेंगे? मैं कहा नहीं, ये लॉन्ग मार्च तो नहीं करेंगे, सिर्फ कमर ते खारिज करेंगे। क्या मतलब चौधरी साहब?
ਕਾਕਾ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਲੱਕ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਰਿਜ ਲੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਕ ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਕ ਲੈਸ ਹੈ ਲੱਗਲੇ ਸੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਪੌਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਲਵਾਇਆ ਆ ਬੱਦੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੌਣੀ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ बहरहाल जुनैद साहब आजकल शोर यही बड़ा हुआ है कि चौधरी साहब के पास लोग मशवरा करने जा रहे हैं असल में आते मशवरा लेने के लिए हैं मगर मशवरे देने शुरू हो जाते हैं अच्छा तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भाई बिस्मिल्लाह मशवरा सुनना चाहिए मगर इस मोड़ पे हम मशवरा नहीं सुनेंगे लेकिन हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं चौधरी साहब हुकूमत का इत्तेहादी होने के बावजूद चौधरी साहब ने हुकूमत से कहा है कि ये जो बच्चों के दूध पे सेल्स टैक्स है ये वापस लें और जीएसटी खत्म कर दें जो अशियाए ज़रूरियात हैं उन पे बड़ी जुर्रत के साथ काम लेते हैं अरे जुनैद साहब गरीब आदमी बेचारा कहाँ जाए गरीब की हमने नहीं सुननी तो और किसी ने सुननी है जैसे वैसे अगर हुकूमत आपकी ये तजावीज़ भी नहीं मानती ना तो आप हुकूमत से बाहर आ जाए नहीं मन जान के क्यों नहीं मनना मेरी गल नहीं टाल देने खान साहब अच्छा जैसे कल इमरान खान ने अपने कारकर्दगी के लिहाज से टॉप 10 मिनिस्टर्स का ऐलान किया है उसमें मूनस का नाम ही नहीं है सीधे सुन ही नहीं सकते दूसरी नहीं सुन सकते यही सुन सकने क्योंकि हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती हम अपनी आवाम की खिदमत हुकूमत के अंदर रह के भी करते हैं और बाहर भी हमें सर्टिफिकेटों की जरूरत नहीं होती जिन्होंने सर्टिफिकेट मिले ना जी जी ਇਹ ਦੂਜੀ ਘੁੰਮਤ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾ ਬੰਦਾ ਕੰਸਨ ਜੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਅੱਛੇ ਸਗੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਹਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਮੂਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ सर्टिफिकेट तो कादा सर्टिफिकेट है जबकि मेरा ख्याल है सबसे एक्टिव और यंग जो वजीर है वो मूनस लाई है बिल्कुल चौधरी साहब मेरे तो मूनस साहब फेवरेट सियासतदान है सियासतदान है नियाज बनता जेड़ा तेरा फेवरेट नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा बहुत से गजल गो शायर जो है ना जी वो बेअदब हो जाने के खौफ से नात लिखने से घबराते थे लेकिन हफीज ताइब साहब ने उनको तसल्ली दी उनको हौसला दिया और उनको समझाया कि नात तो बारगाह रिसालत में हाजिरी की एक सूरत है अच्छा जी इश्क एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहीं का कहीं ले जाती वैसे तो वो शेर याद आता है तो बड़ा मुझे मजा आता है वो याद करके रब इश्क कुमा बैठा बदले कदम दे गल दुनिया पा बैठा मगर हम ये दुनियावी हवाले से भी देखते हैं कि जिस शख्स ने भी किसी काम से या किसी शख्स से इवन इश्क किया है जी उसने बड़ी इज्जत पाई है सही आप ये देखें ना जी सियासी पार्टियों में जिन लोगों ने एक ही पार्टी के साथ इश्क किया है मतलब भुट्टो का ही आशिक रहा है सारी जिंदगी खत्म हो गई उसकी सियासत बेशक वो उसने नहीं अपना नजरिया बदला उसको लोग इज्जत की निगाह से जरूर देखते वाह इसी तरह आप देखें कि जिन लोगों ने अपने मुल्क से मोहब्बत की है इश्क किया है जी उनको भी लोगों ने बहुत सराहा है मगर आज मैं कैसे आशिक की बात करने लगा हूं जी जी जिसने कायनात के मालिक से इश्क किया है तो मैं फिर ये सोचता हूं कि कितनी इज्जत मिलेगी कैसा मुकाम होगा अल्लाह के नजदीक उसका ओहो जनाबे हफीज ताइब साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी सालगिरह है 14 फरवरी और बड़ा अरसा हो गया हमें उनको याद किए हुए इसलिए मुझे याद आया कि यार हफीज ताइब साहब रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र जरूर आज करें आशिक रसूल ऐसे ओए होए 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 होए
بڑی دفعہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں جو ہوتی تھیں اس میں جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں سے میں نے خود فوری طور پہ آنسو نکلتے ہوئے دیکھے. ایسا عشق میں نے دیکھا ہی نہیں کسی اور نے کیا ہو. احمد ندیم قاسمی صاحب جو خود بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں جی انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حفیظ طائب کے عہد میں جی رہے ہیں. کیا بات ہے. بڑا ہی محبت فرماتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ یار ایسے عاشق رسول دوسرے ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. جی اتنا بڑا نام کہ نعت کی تاریخ ان کے بغیر صرف نامکمل ہی نہیں رہتی بلکہ ایک اہم باب کی کمی نظر آتی ہے نعت کے حوالے سے. حفیظ طائب صاحب کی ذاتی زندگی پہ اگر نگاہ دوڑائیں تو ایک درویش کا رنگ جو ہے وہ عملی طور پر نظر آتا ہے. ساری زندگی مطلب شکر اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا ساری زندگی. ایسا صابر اور شاکر بھی ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ان کے شاگرد اور دوست بتاتے ہیں کہ حفیظ طائب صاحب ایم اے کی کلاس کو ہیر وارث شاہ کا پرچہ پڑھایا کرتے تھے. تو جب عشقیہ شعر آتے تھے نا تو باہر چلے جاتے تھے, نہیں تھے پڑھاتے. کہتے تھے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں یہ شعر جو ہے اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا. مطلب رومانوی نوعیت کے شعروں کے اوپر طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ یار یہ خود ہی پڑھ لینا, یہ میں نے نہیں پڑھانا. جی بیٹیوں کی عورت کی اتنی حیا کرتے تھے. پھر اثار کی صورتحال یہ تھی کہ جب لیکچرر سے اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے نا جی دیکھیں ذرا کیا عجیب یہ واقعہ ہے. اسسٹنٹ پروفیسر کے منصب پہ فائز ہوئے جب تو ان کے ایک جونیئر تھے, وہ ان کو سنایا کرتے تھے کہ میں نے بچپن سے لے کے اب تک بڑی دکھوں کی زندگی گزاری ہے, بڑی محنت کی ہے. حفیظ طائب صاحب نے جناب ان کے حق میں دستبرداری دے دی. انہوں نے کہا کہ ان کو اسسٹنٹ پروفیسر ہو جانا چاہیے. اور ساتھ یہ فکرہ کہا کہ میں اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے اس کے کچھ دکھوں کا مداوا ہوتا دیکھنا چاہتا. ارے واہ واہ واہ. ہائے ہائے ہائے. بڑی پیارے انسان تھے, بہت ہی پیارے انسان. نعت کے حوالے سے بھی علم و فن میں جتنا کمال آتا گیا نا جی اتنی ہی لفظوں میں اور زبان میں مٹھاس آتی گئی. کمال ایک ایک لفظ کو اتنا ناپ تول کے لکھتے تھے کہ ان کی شاعری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک لفظ کو ہٹا کے اس کی جگہ اگر دوسرا لفظ فٹ کرنا چاہیں تو شعر کی خوبصورتی جو ہے وہ مجروح ہو جاتا. ایک ایک لفظ چن کے نعت کا لکھتے تھے. کوئی بالکل کسی جگہ بھی وہ حد سے باہر نہیں جاتے تھے. کوئی جذباتی ہو کہ کوئی ایسا لفظ نہیں لکھا جس پہ کسی نے اعتراض کیا ہو, اور بہت زیادہ محتاط ہو کہ کوئی ایسا لفظ بھی نہیں لکھا جس پہ کسی نے کہا ہو کہ یار یہ نہیں تھا ہونا چاہیے, اس کی جگہ کو اور ہوتا. مطلب نعت گوئی کے حوالے سے نا جی اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی شرک کے دائرے میں گھس گئے, یہ شرک ہے اس طرح کہنا. انہوں نے ساری زندگی یہ علماء نہیں سنا, یہ شکایت حفیظ طائب صاحب نے نہیں سنی. پھر غزل گو شعراء میں نعت گوئی کا رجحان پیدا کرنا بھی ان کا شاندار کارنامہ ہے. بہت سے غزل گو شاعر جو ہے نا جی وہ بے ادب ہو جانے کے خوف سے نعت لکھنے سے گھبراتے تھے, لیکن حفیظ طائب صاحب نے ان کو تسلی دی, ان کو حوصلہ دیا اور ان کو سمجھایا کہ نعت تو بارگاہ رسالت میں حاضری کی ایک صورت ہے. تو آپ خود کو کیوں اس عظیم نعمت سے محروم رکھتے ہیں, لکھیں نعت. اور بہت سے غزل گو شاعروں نے ان کے کہنے پہ نعت لکھی. ماشاءاللہ. پھر کینسر جیسے موذی مرض میں جب مبتلا ہو گئے تو کم و بیش 1 دہائی انہوں نے بھرپور انداز میں گزاری. بالکل نہیں تھے گھبراتے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہوا ہے. میں گواہ ہوں, میری بہت سی ملاقاتیں جو ہیں ان کی وہ ان کے کینسر کے جیسے موذی مرض والی لائف میں ہوئی ہیں. ان سے ملاقاتیں بالکل مطمئن, کوئی 1% بھی یہ خوف ہی نہیں تھا ہوتا ان کی طبیعت میں کہ مجھے کینسر ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح میرے جو چھوٹے بھائی تھے مرحوم پروفیسر جنید اکرم صاحب, ان کے ساتھ میں ایک دفعہ ان کی خبر لینے کے لیے گھر سے وہ مجھے لے کے گئے کہ یار
کینسر اناؤنس ہو گیا ہے, ڈائگنوز ہو گیا ہے حفیظ طائب صاحب کو, تو آؤ ان کی خبر لینے چلے. آج تک مجھے یاد ہے کہ باہر نکلے ہیں نا تو میں کہ یار تینوں کسی نے غلط دسیا ہے, کدوں انہوں نے کینسر ہے. ان کی پوری گفتگو میں, ان کے کسی لفظ میں, کسی چہرے کے تاثر سے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کو کینسر ہے. تمہیں کسی نے غلط بتایا ہے؟ واہ جی. میں کہا انہوں نے مجھے خود بتایا ہے, مگر جب بتایا تھا مجھے بھی تو ہنس کے بتا رہے تھے کہ لو جی رب نے ایک نواں امتحان پا دیتا جی, واہ جی واہ. تے دعا منگنا وہ چپاس رہے ہو جائیے, وہ کلیئر ہوئیے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا کیا خوف ہونا ہوتا ہے. بالکل. 14 فروری 1921 تاریخ پیدائش ہے حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی حکمت کی بات یہ, موت تو سب کو آتی ہے, جینا کسی کسی کو آتا ہے. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.